बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व नाज़रात। इस वक्त मेरे साथ जो हस्ती मौजूद है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया के तवज्जुह से जो नए नाज़रीन हैं और न्यू व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए मुख्तसरन इनका अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो उस्ताद मोहतरम ग़ुलाम हसन हसनू साहिब इनके नाम है और सदारती एवार्ड याफ्ता है। पिछले साल ही उनको इनकी अदबी हलकों में, दीनी हलकों में खिदमत की बिना पर तसनीफ़ व तालीफ़ के शोबे में इनकी काविशों को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एवार्ड से इनको नवाजा। इसके अलावा माहिर हमदानियात और माहिर नुबख्शियात के हवाले से भी जाने जाते हैं और साथ ही तारीख़ बल्तिस्तान के हवाले से जितनी भी मवाद इस वक्त दस्तयाब हैं और तारीख़ बल्तिस्तान पर लिखने में जो सबसे ज़्यादा तारीख़ बल्तिस्तान पर अगर किसी शख्सियत ने हर एंगल से सियासी, माशी, माशरती, मजहबी, जिस भी एंगल से, जिस भी ज़ाविये से अगर किसी शख्सियत ने हर ज़ाविये के ऊपर लिखा है तो वो शख्सियत भी इन्हीं की शख्सियत है। और मुझ जैसे हज़ारों तालिब इल्मों ने दीन के इल्म को हासिल करना शुरू किया और मज़हब और तारीख़ को पढ़ना शुरू किया। इन्हीं की किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए मुख्तलिफ़ उलूम को, तारीख़ को, तारीख़ बल्तिस्तान को और ख़ुसूसन शाह हमदान अलैहि रहमा और मीर सैयद मोहम्मद नूरबास अलैहि रहमा की तालीमात को हमने समझा, सीखा। और इन्हीं उस्ताद मोहतरम के तवस्सुत से बंदा नाचीज़ ने इन्होंने हौसला अफजाई करके मुझे मज़मून निगारी की तरफ लाया और शुरू में नवाए सूफिया में और इस वक्त जहान तसव्वुफ़ और नवाए सूफिया दो अलग अलग रिसाले छपते हैं। तो दोनों में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी 18 से 20 मज़ामीन अब तक लिख चुका हूँ। तो इसका सेहरा भी उस्ताद मोहतरम को जाता है। और अगर मैं उस्ताद मोहतरम कह रहा हूँ तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि मज़मून नवीसी में इन्होंने रहनुमाई करते हुए मज़मून लिखने की तरफ राग़िब किया। तो इनकी शख्सियत, नूरबख्शियत, ख़ासकर नूरबख्शियों के ऊपर इनकी बेहद एहसानात है। फिर पूरी तारीख़ है। अब इल्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक मखसूस गिरोह, मखसूस कबीला या मखसूस ख़ानदान के ऊपर तक इन्हिसार नहीं होता, बल्कि इल्म पूरी तारीख़ इंसानियत का मुश्तरका सरमाया होता है। तो इस तरह इनकी शख्सियत, इन्होंने जो काम किया है वो तारीख़ इंसानी में, तारीख़ बरसग़ीर में और ख़ासकर नूरबख्शियों की तारीख़ में इनको सुनहरे हरूफों में याद रखा जाएगा। और इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ और जामियात में और दुनिया के जामियात में जो थीसिस वगैरह, मकाले वगैरह, किताबें वगैरह लिखी जाती है, तो जब बल्तिस्तान की बात आती है, बल्तिस्तान के अंदर तसव्वुफ़ की बात आती है, नूरबख्शियत की बात आती है, तो उस्ताद मोहतरम की किताबों के हवालों के बग़ैर कोई मकाला मुकम्मल नहीं होता। यानी उस्ताद मोहतरम के लिखी हुई किताबें सनद की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उस्ताद मोहतरम की शख्सियत को जिस तरह, जितनी कदर इनकी करनी चाहिए थे और जितना इनके उलूम से हमने इस्तिफादा हमें करनी चाहिए थी, उस तरह हम नहीं कर पाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तरजीहात में नश्र व इशाअत, इल्म व तहक़ीक़ आज तक पैदा नहीं हुआ। बल्कि अलमिया और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज के 21वीं सदी में भी तहक़ीक़ के नाम पे लोग डरते हैं, तहक़ीक़ से कतराते हैं, तहक़ीक़ को प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश करते हैं, तहक़ीक़ करने वालों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर उस्ताद मोहतरम ना होता, इनकी काविशें ना होती, तो शायद नूरबख्शियों की तारीख़, नूरबख्शियों का चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका होता। इन्हीं की शख्सियत ने एक मुनफरिद चेहरा दुनिया को सामने दिखाया, न सिर्फ बल्तिस्तान का बल्कि नूरबख्शियों का भी। तो मेरे ख्याल से इनकी हयात में ही हमारा अलमिया यह है कि इस तरह की कोई बड़ी शख्सियत जब हयात होती है तो हम उनके कदर नहीं करते, उनको बुरा भला लान तान करते हैं। फिर जब इनके जाने के बाद हम कसाइद मनक़बत पढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर मुबालग़ा आराइयाँ शुरू हो जाती है, फिर शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है। तो दुरुस्त और इंसाफ का तकाजा यह है कि इन जैसे हस्तियों की मौजूदगी में इनसे इस्तिफादा हासिल किया जाए। तो जिस तरह इनके साथ अब जो बलंदर हुआ है या हमारी कौम ने किया है वो ढकी छुपी नहीं है। डॉक्टर गाजी नईम साहब एक नुमाया नाम है, मुफ्ती अली मोहम्मद हादी साहब एक नुमाया नाम है, जिनकी हम कदर नहीं कर रहे। डॉक्टर गाजी नईम ने ये जो किताब लिखी थी मसलक नूरबख्शिया और मीर नूरबास के नाम से, मजहब नूरबख्शिया के हवाले से उनकी ये किताब आज सनद का दर्जा अख्तियार कर चुका है और मकालों में सनद के तौर पर लिखी जाती है।
لیکن جب یہ کتاب لکھ کر منظر عام پر آئی تو نوربخشیوں نے، ہمارے ہی اپنے نوربخشیوں نے ان کو برا بلا کہا، ناعاقبت اندیشوں نے، شرپسند عناصر نے ان کے خلاف پمفلیٹ شائع کیے، اور اس حد تک ان کی کردار کشی کی گئی کہ اب انہوں نے مذہب اور مذہبی لٹریچر کو لکھنا بند کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ جتنے بھی نوربخشی تعلیمات تھے ان کو منظوم طریقے سے دنیا تک پہنچانے کا ان کا مصمم ارادہ تھا، لیکن ہم نے ان کو اتنا لعن طعن ان کی شخصیت پر کیا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اس فیلڈ کو ہی انہوں نے خیربار کہہ کر تاریخ اور ادب سے ریلیٹڈ ہو۔ اسی طرح استاد محترم کی ذات کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ استاد محترم ایک محققانہ مزاج کے انسان تھے۔ ان کی شخصیت پر بھی انہوں نے کئی جگہوں پر اختلاف کیا۔ بحیثیت طالب علم مجھے بھی ان سے کئی جگہوں پر اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ پہ ہم ان کی زندگی کو، ان کی حیات کو لعن طعن کا نشانہ بنائیں اور نفرت اور پروپیگنڈا پھیلائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی جو تحقیق، جس بے دردی کے ساتھ تحقیق ہوتی ہے، تحقیق مطلب ہم نے تحقیق کو بالکل غلط معنوں میں لیا ہوا ہے، اس طرح کے تحقیق سے بھی انہوں نے کافی حد تک اب احتراز کرتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں، اور کافی ضعیف چیزوں کو جو ہمارے زمانے میں مروج ہے لیکن تحقیق کے معیار پہ نہیں اترتی، ان چیزوں کو بھی شامل کرنے پر مجبور ہیں۔ تو جب آپ اس لیول کے عالموں کے ساتھ، مصنفین، مؤلفین، محققین کے ساتھ اس طرح کا رویہ برتیں گے اور اس علوم کو ظاہری اور باطنی علوم میں تقسیم کر کے اس طرح کے علوم کو جب آپ ظاہری کہہ کر توجہ نہیں دیں گے، ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے، تو پھر اس قوم کی تنزلی، اس قوم کی ترقی یقینی ہے۔ اور استاد محترم کے حوالے سے یہ کہ ہر سال یہ اپنی ہی شخصیت میں ایک پوری ذات ہے، یہ اپنے آپ میں ایک نظام ہے، ہر چیز خود کرتے ہیں، انتہائی شریف النفس اور درویش صفت انسان ہے۔ ضلع گنج خپلو سے یہاں لاہور میں بنفس نفیس خود سفر ہر سال کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس آنے کے لیے آدھے گھنٹے کا سفر تھا جدھر سے انہوں نے آنا تھا، لیکن راستے میں اوپر آگے پیچھے ہو کے کوئی رات کو بہت دیر پہنچ گئی تھی۔ یعنی علمی شخصیت کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ترجیحات نہیں بدلیں گے اور ان جیسی شخصیات کے کو ویلیو دے کر، قدر کر کے ان کی قدر نہیں پہچانیں گے، تب تک ہماری ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر اس سال ان کی جو کتابیں شائع کر رہے ہیں وہ حضرت علاؤالدولہ سمنانی علیہ رحمہ کی چہل مجلس کے نام سے ایک کتاب شائع کر رہے ہیں۔ تاریخ گلگت بلتستان کے نام سے 2 جلدوں پر مشتمل کتاب شائع کر رہے ہیں، اور ہائی اسکول خپلو اس کا نام بدل کے میرے خیال سے کوئی اور رکھا گیا ہے، تو ہائی اسکول خپلو کی تاریخ کے اوپر ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو ان کے اپنے مضامین اس وقت چھپ رہے ہیں اور مدیر بھی ہیں رسالہ جہان تصوف کے، تو اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی احادیث اس میں کوٹ کیے ہیں تو چہل حدیث کے نام سے شرح چہل حدیث، ان حدیثوں کی شرح بھی کر رہے ہیں، اور شاہ سید محمد نورباز علیہ رحمہ اور میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ کی جو حیات زندگی ہے، ان کی زندگی، پوری زندگی کے اوپر بھی 2 الگ الگ کتابیں اس سال چھپ کر مارکیٹ میں آنے والی ہے۔